नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि मे मास 19 तारिख 2026 मंगलवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटिए रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु। एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी मालती पाटपुर पुरी। आजिर नाटक तू मो बजरंगी। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी दलसाई स्कूल पड़िया तिहिड़ी भद्रक रे। आजिर नाटक कांदिले तू मरी जीवी मु। अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार तृतीय रजनी कुजी महल चंदका भुवनेश्वर। आजिर नाटक चालो देखि जीवा अष्टशंभु को। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी भंजनगर गंजाम रे। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य रे नाहू। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी ताराकोट कोरेई जाजपुर। आजिर नाटक ऑपरेशन सिंदूर। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी काटे सिंहपुर जगतसिंहपुर। आजिर नाटक ए मन काशी वृंदावन। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी काकटपुर पुरी। आजिर नाटक लेडी गैंगस्टार। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी जुगल बैतरणी रोड जाजपुर। आजिर नाटक कंकाल कांदुची। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी इतिपुर खेल पड़िया भुवनेश्वर। आजिर नाटक ये केमितिका संपर्क। यात्राश्री विश्व दरबार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी पेंठ मार्साघाई केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक बदनाम गलीर बादशाह। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार शेष रजनी पिकोराली गरदपुर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक हारिली केते मु जीतिली केते। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी चौपुर हाट पड़िया महाल केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक मनीष समयर दास। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी साहुक्षेत नेमाल कटक रे। आजिर नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार द्वितीय रजनी पानी कोइली कॉलेज पड़िया जाजपुर। आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार शेष रजनी कुड़ियामाल हरिहाट पड़िया भद्रक। आजिर नाटक अभागिनी अंजलि। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार शेष रजनी HMT ग्राउंड बालानगर हैदराबाद। आजिर नाटक रावण। अपेरा याज्ञसेनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी देउली त्रिशूलिया कटक रे। आजिर नाटक गैंगस्टार। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी निराकारपुर बड़ बजार खोर्धा रे। आजिर नाटक बड़ लोक छोट लोक। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार द्वितीय रजनी गुड़ पाइल डेलांगपुरी। आजिर नाटक मो निदर ठिकणा तो पणतकानी। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी मंगुली कटक रे। आजिर नाटक दरिया कूलर दरदी बंधु। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी भंजनगर गंजाम रे। आजिर नाटक जानुआर।
ଯାତ୍ରା ଧୂଳି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଚଣ୍ଡୀ ବଜାର ବାଲିଆ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ଅଙ୍କ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। କେନ୍ଦୁପାଟଣା ବାରଙ୍ଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରି ପାପ କରିଛି। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପଶ୍ଚିମପଡ଼ା ବୁଡ଼େଇ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦନାରେ ବାଇଆମନ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ବାଲି ଗୁଣ୍ଡି ବୁଦ୍ଧିପଡ଼ା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଜିର ନାଟକ ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କାଳନଦା ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପାଳ ବେଗୁନିଆ ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସିନ୍ଦୁର ହଜିଲା ଶୁଭ ରାତିରେ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନୟାହାଟ ପଦନା ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ତୁମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସହଗାଁ ଗୋରେଇ ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ରାତିକ ପାଇଁ ମୁଁ ଅସତୀ ହେବି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଖଣ୍ଡତଙ୍ଗ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଇକିଡ଼ା ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସିଙ୍ଗଲା ମୁଣ୍ଡୁଳି ବୈଶିଙ୍ଘା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ମେଘ ସବାରିରେ ବରଷାରାଣୀ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। କାଜିପାଟଣା ଗୋପାଳପୁର କଟକ ଆଜିର ନାଟକ ଛବି ରାଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଅଗ୍ନିପୁର ଡୁଙ୍ଗୁରା ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାସୁ ଚକୁରୀ ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କସିପଦା ରୂପସା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସମ୍ପତିଆ ଡେମୁରିଆ ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାଲିପାଳ କ୍ଷୀରଚରା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସୁଖରେ ତୁ ମୋ ଦୁଃଖରେ ତୁ। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମଦଧି ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଅପ୍ ଅଛି। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଅପ୍ ଅଛି। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଅପ୍ ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।